Da vidimo. Ja mislim da je to to. Samo da vidimo da... Da. Ja mislim da je to taj početak. Samo da se skupi malo ljudi dok ne krenemo. Da ja uđem u ove zebancije. Dobro, čuje se dobro. Sad ćemo ljudi za minutić, samo da ja ovdje završim nešto. Odlično. Sad ja mislim da imam sve. E pa, dobro večer, kosmički putnici. Ovo je još jedan live za grupu Kosmički čovjek. Evo, ja sam Božidar, kao što ja pretpostavljam svi znate. I večeras ćemo pričati o nekim nama srodnim i zanimljivim stvarima. Jedno od tih stvari će biti vantelesna i mistična iskustva i kako napraviti sebi podršku ili nekom drugom, recimo, vezano za iskusiti to iskustvo. Sad, prvo kako ćemo početi je tako što ću ja pročitati post u kome sam objavio sve ovo i onda ćemo pročitati komentare. Ali pre toga ipak ću ja da ispričam o moju temu, jedno 15-20 minuta, pa ćemo onda poslije toga da pročitamo komentare iz posta. Također, pozdrav svim ljudima, ne gledam sad, verovatno ima dosta ljudi koji komentarišu, pa ćemo se obratiti na to kasnije. Sad, ono što sam htio da uradim je evo ovako, znači, pozdrav kosmički duhovi, kažu u postu. Sutra oko 8, to je sad, pravimo live druženje. Počet ćemo pričati o tome šta sam sve primijetio kod sebe da potpomaže doživljaju van telesnih mističkih iskustava. Dobro. Drugim rečima, šta sve pomaže iz mog ličnog iskustva. Ok, znači ja pričam nešto što se u suštini meni desilo ili nešto što sam ja skontao kroz te doživljaje. Inspiracija je došla od člana grupe Stefana. Hvala momče, također još jednom da se zahvalim, hvala ti. Malo smo pročaskali na čatu pa je on pomenuo. Inspirisao me da u suštini, ja ne znam da li sam napravio ovakav live pominjući također jedan kompletni vodič za početnike koji imamo u grupi, to sam davno napisao pre ne znam koliko godina i zove se Kosmički čovjek. Sad, ja ću staviti kako se zove taj link, vidim da su prijavili neki da ne radi pa ću ga, popravit ću ga ili napravit ću da bude to kako treba. Pa ćete moći da skinete, svakako postoji u grupi, ima post taj i besplatan je, mislim, nema ništa da se mučite vezano za to. Rekao, kaže, iz njega ću pročitati također sve ono što smatram da je bitno i zanimljivo. Posle toga ćemo pročitati komentari iz ovog posta članove grupe koji su imali da postave neko pitanje ili temu u okviru interesovanja naše grupe. Obratit ćemo pažnju na sve. Dobro, sad kad sam pročitao post, kad smo se rešili formalnosti, sad ćemo malo da krenemo da pričamo o ovim nama zanimljivim stvarima. Evo ovako, ljudi. Pod broj 1, znači taj vodič pod imenom ove grupe, također Kosmički čovjek, to je kompletni vodič za početnike, tako da kažem, pošto verovatno smo svi mi početnici u tome, koliko god da imali ili nemali iskustva ili bili u ovom zemaljskom životu. I mogu da vam kažem jednu stvar, znači ovo je početnik koji je neke, odnosno, kako se zove, vodič za početnike nekog ličnog karaktera. Znači nekog intuitivnog ličnog karaktera u smislu da je ovo vodič za mene. A sada ako se neko ovdje, kako bih rekao, ako neko prepozna nešto što mu je ovdje slično ili srodno ili zanimljivo, to također može da znači da će i vama da pomogne. Znači, ovo nije neki vodič sad univerzalne prirode, ne znam nije šta, znači čisto da kažem, znači to je nešto što se mene tiče lično. Ono što ću ja da uradim je da ću da počnem malo sa čitanjem tog vodiča koji je kratak. I onda ću da usput komentarišem to što sam napisao, da dopunjujem i da
vidim da li ima nešto zanimljivo reći vezano za to također i pričat ću iz mog ličnog iskustva i da, zaboravio sam gore, ostali su mi papirići. Ako sam neki tipa da se samo setit ću se nekog usputnog iskustva pa ću ga koristiti za primjer, čisto da bude svima jasno, da. Eto. Dobro, tako da počnemo mi ovo polako, pre jedno 10 minuta sam krenuo pričam. Kaže, šta čitam, Kosmički čovjek, znači kompletni vodič za početnike. Znači, ovo su zapisi ljudskog bića po imenu Božidar Maksić. Sve što je napisano bazirano na istinitim događajima, iskustvima, realizacijama, pa vi sad verujte. Kaže, zdravo putniče zemaljski i nebeski, pozdravljam te. Kratak uvod u reči koje slede. Ovdje će se izneti informacije o van fizičkim i van telesnim iskustvima viđeno kroz oči i srce pisca. Kroz mnoštvo iskustva otkrio sam da kao ljudsko biće nemam samo jedno telo, jednu formu, ovu fizičku. Dobro, iz tog razloga sam napisao van fizička i van telesna iskustva, jer ih ima mnogo. Drugi reči ima dosta podjela kad se zađe u to, ali u suštini to bi trebalo da bude jako slično za sve. E sad, uzmi za pretpostavku, makar dok čitaš ovo, da je moguće za tebe lično da ne samo razumeš ono što je van samog fizičkog života, već i da iskusiš, a da ne budeš uništen. Znači, drugim rečima, čovjek ne mora da se boji za uništenje onoga što je on sam, bilo da on smatra da je to telo, da je duša, da je energija, da je ili što god da je u pitanju, samo zato što želi da doživi ovakva iskustva. Znači, ovo je u ljudskoj prirodi, onako kako je ja vidim kroz moje iskustvo. Eto, znači to je neko malo objašnjenje toga. Jedno od van telesnih fizičkih iskustava može da bude i ono što je opšte poznato kao astralna projekcija. Znači, to je ono što svi znamo u smislu definicija. Kaže, pitanja koja se često i sa dobrim razlogom postavljaju je šta je to astral, astralna projekcija, kakav je to svet. Sad, ovo je sam u smislu za početnike, sada pričam. Znači, ljude koji tek ulaze ovako nešto ili jednostavno žele da čuju objašnjenje. Znači, počet ćemo od toga. Astralna projekcija je čin koji ljudsko biće može svesno ili nesvesno da uradi ili učestvuje u. To je laičkim izrazom rečeno odvajanje suptilnog, po znacima navoda duhovnog tela, od fizičkog, to jest materijalnog. Kasnije ćemo unaprediti ovo objašnjenje. Za sada je to dovoljno. Znači, u smislu definicije, čisto da vidimo o čemu u stvari mi pričamo ovdje. Znači, da ne bude da jedan misli ovo, drugi misli ono, nego čisto da imamo otprilike sliku o čemu pričamo. Znači, astralni svet ili dimenzija je ambijent gdje mi možemo da opazimo naše suptilno telo, da njime upravljamo i da u tom ambijentu pravimo akcije, drugim rečima živimo. Također, astralni svet ili dimenzija je stanje svesti. Znači, ovo je dobra stvar što je napisano, zato što da nije napisano, ja bi to sad rekao. Drugim rečima, to je i stanje svesti i ambijent u isto vrijeme. Što, na primjer, dosta govori o tome o čemu se tu zapravo radi. I šta je to stanje svesti? Znači, da li je to nešto u čemu mi živimo, kao što živimo u ambijentu nekom, eto. Idemo dalje. Jedno drugom su proporcionalni i jedno bez drugog ne postoje. Sad tim sam saglasan i dalje sa starim sobom. To je svet koji je mnogo suptilniji od fizičkog. Šta to znači? To znači da sve ono što je suptilno kod ljudskog bića, kao što su osjećanja, emocije, misli, raspoloženja, verovanja, strahovi, ubeđenja i tako dalje, može da dobije formu, drugim rečima oblik neke vrste, da postane vidljivo i opipljivo u tom ambijentu. Da pređemo dalje. Ili ti stanju svesti. Mali primjer, sada navodim neki primjer čisto da približim. Znači, većinu svog života si proveo u ambijentu. Sad to je primjer kao porodici, zemlji koja propagira država katoličku, na primjer, religiju ili pravoslavnu, kako god. Pokupio si i prihvatio ideje koje su ti servirali, učili te i to je postalo verovanje za tebe. Drugim rečima, nešto što ti veruješ. Desi ti se ovakvo iskustvo. Van telesno, van fizičko iskustvo, znači neko mistično iskustvo.
jedno od prvih stvari, situacija na koje ćeš da naletiš, će biti upravo to što su te učili, drugim rečima to što veruješ, da si se našao u svetu koji može da bude raj ili pakao, gdje će te anđeo ili neki svetac provesti da vidiš kako je i tamo i ovamo pokazati ti neke tvoje životne situacije, reci ti neke mudrosti, znači drugim rečima neku prošlosti pokazati, naučiti te nečemu i vratiti se s tobom do fizičkog tela. Ovo je česta pojava, bez obzira koje je religiozno učenje u pitanju. Kad kažem ovo je česta pojava, to znači da je to nešto na što sam ja puno nailazio dok mi drugi ljudi objašnjavaju šta su doživjeli. Znači, prvo od tih vantelenskih iskustava, kako to izgleda, za većinu ljudi koji su mi govorili šta se dešava. Znači, samo za ono što ja znam, drugim rečima. Jedno od prvih iskustava koja će da ti se predstave su ono u šta zapravo veruješ. Poslije toga, ili uporedno sa tim, će doći na red tvoji strahovi, ovo je vrlo bitno. Šta to znači? Da će doći na red strahovi. To znači da kada se nađeš u svetu koji je suptilan, da ćeš ono što doživljavaš intenzivno u samom sebi, znači drugim rečima nevidljivo, znači osjećanja nisu vidljiva, na primjer, ili misao, što niko okom ne vidi u fizičkom svetu, ali ti znaš da postoji, doći na videlo u astralu, u toj dimenziji, drugim rečima dobiti formu. Kako to izgleda kad je neko besan na nešto ili na nekoga? Kako to možda dobije oblik? Koji to oblik dobija? To je vrlo lično i intimno pitanje i takav je isto iskustvo. Drugim rečima, neće za svakog biti isto, ali će imati vrlo sličan ili isti uticaj, snagu. Ok, to je mali primjer kako otprilike izgleda većina početnih vantelesnih iskustava. Može također da bude i nešto fenomenalno, jer pored ovih emocija koje sam ja ovdje naveo i osjećanja, mogu također da budu i neka nevjerovatno divna, radosna, ljubavna, romantična, može da bude nešto što je, kako bih mogao to da kažem, skroz vanzemaljski ljudima, zemaljskim. Ok, idemo dalje, još jedan primjer mali. Kaže, u tebi postoji veliki strah od određene životinje, na primjer, zmije, koji ti ne želiš da rešiš ili smatraš da ne možeš. Znači, mi pričamo o ovom sad ovdje fizičkom telu. Dobro. Nađeš se u astralnom svijetu. Drugim rečima, imaš astralno van teles iskustvo. Ekstra, super. Međutim, ti se plašiš zmija, jel tako? Dobro. Kaže, ako pomisliš na taj tvoj strah, na zmije, znači drugim rečima ti kažeš sam sebi, čovječe, šta li se ovdje dešava, šta ovdje se postoji. I onda šta on radi? On kaže, pa slušaj, samo da nije to. Ono čega se najviše bojimo, a mi se plašimo najviše zmije, recimo u ovom primjeru. I onda kaže, da li ovdje ima zmija? Ono tamo mi liči na zmiju. Da li je to zaista zmija? Znači, počinje da sumnja, ako se mi bojimo, ako krenemo da se plašimo. I onda šta se dešava? Onog momenta kad pomisliš, ti i oživiš taj strah, tog momenta ta misao kreće da dobija formu u vantelesnom iskustvu, da se manifestuje pred tvojim očima, bukvalno možete to da vidite i to je neverovatan prizor. Kaže, ili krećeš prvo da je čuješ pa onda i da je vidiš, znači se zavisi ko je čulo najviše i uključeno u tom momentu. Ako dalje nastaviš da misliš, o Bože, zmija, napašće me, uješće me, sad dalje se razvija, šta misliš da će se desiti? Napašćete, uješćete. Kreće velika borba između tebe i te anakonde ili šta god da je u pitanju nekog monstru. I onoga što ti zamišljaš, onoga što dobija formu u tom suptilnom svetu. Ono što je smiješno u svemu ovome, da zapravo je to sve toliko bezopasno, a toliko realno ima, to čovjek osjeća, vidi i doživljava, a zapravo ti ništa ne može. Čak ni bol ne možeš da osjetiš, ali možeš strah. I sad, naravno, to ne znači da to za tebe nije stvarno u tom momentu. I ti kad se vratiš ovdje, ti kažeš, napala me ogromna anakonda, čak i pričala nešto i svašta nešto, ja više nikad se tamo ne vraćam, razumeš, to je strašan svijet, nemojte tamo dete i tako dalje. U stvari, šta se dešava? Pa, dragi moji, dešava se to da si ti konačno došao u susret jedan na jedan sa jednim od svojih ili više strahova
koji ne mogu da ti se predstave fizički ovdje svaki dan dok živiš, ali mogu ponekad. Međutim, u suptilnom svetu sranja takve vrste nam dolazi direktno ispred očiju. Znači, to je naš unutrašnji ambijent koji se oživljava u suptilnom svetu. Dobro. Sada idemo dalje, ovdje piše početak. Ja mislim da nema još puno ovoga da ću da pričam, niti nisam zainteresovan previše. Kaže, sve ovo što sam naveo kroz primjere su prepreke za ljudsko biće. I kada se one uklone u većini ili u potpunosti, tek onda mi možemo da vidimo celost tog astralnog svijeta, što god je u pitanju. To uključuje astralna bića i mnoga druga sa kojima možemo da stupimo u kontakt i komuniciramo s ta. Uključuje također raznorazne svetove unutar astralne dimenzije koje mogu da budu namenski napravljeni od grupe svjesnih bića ili pojedinačnih bića. Također i od nas samih. Znači, šta je sve moguće. Također možemo da upoznamo i druga ljudska bića koja ne moraju da budu fizički živa. Drugim rečima, da ne budu u telima, niti da budu sa zemlje također, pošto ima ljudi ne samo ovdje na zemlji. Ali to je priča za neki drugi. Kaže, ali ovo je jedan od ređih fenomena koje možete doživjeti u astralnoj dimenziji, makar iz mog iskustva. A to je da upoznamo drugo ljudsko biće. Znači, to je za mene bila retkost. Za neke možda druge ljude nije. Za mene je bilo retkost. Drugim rečima, da upoznate drugo ljudsko biće koje ima telo ovdje na zemlji ili na nekoj drugoj dimenziji. Da je živo fizički. Zašto je to retko? Pričat ćemo o tome. Kaže, moć misli tek u suptilnim svetovima, poput astralnog, dobija pravu definiciju moći. Drugim rečima, zato što mi čulima skoro instantno možemo da vidimo koliku zapravo silu, snagu i moć ima misao. Kakva god da je. Znači, šta god da je u pitanju. Dobro. Kao i ona poslovica, sa velikom moći dolazi velika odgovornost. Dobro. To je mnogo tačnije u suptilnim svetovima. Jer sve što pomislimo, sve što osjećamo, će da oživi, da dobije formu, opipljivost. Da nema nikakve razlike između toga i bilo čega drugog. Znači, drugim rečima, mi možemo sada vidimo neki predmet, recimo, šta god je u pitanju, neki ranac, neku lepu biljku, telefon, nema veze, možemo da vidimo neko svjetlo ili šta god je u pitanju, a ono što mi zamislimo, pomislimo i što mi manifestujemo ili stvorimo, dovodimo u postojanje u tom svetu, neće da ima nikakvu razliku u realnosti od bilo čega drugog što vidimo. Drugim rečima, ono što mi pomislimo biva u potpunosti realno, bez obzira što smo mi to izmislili u tom trenutku. Znači, realnost. Idemo dalje. Dobro. Ljudsko biće, što više postaje suptilnije, to više postaje moćnije, naravno. Sad, ovo je izuzetno očigledno u ovim suptilnim iskustvima. Znači, što je čovjek suptilniji, tananiji, osjetljiviji, što je, kako bi to mogao da kažem? Pa mogu da kažem osjetljivi definitivno. Suptilno je dobra reč, ali nije sa ovih prostora. Osjetljiviji možemo da kažemo. Znači, što je suptilniji, osjetljiviji, to počinje da bude sve moćniji i moćniji i moćniji, ili moćnija, kako god. Ljudi koji nemaju nikakvu svjesnost o svojim mislima, nikako vladanje samim sobom, znači upravljanje sa nečim što im je dostupno, nikakvu unutrašnju zrelost, ajde da kažemo, za takva ljudska bića ova priča nije. Nije iz tog razloga zato što za čovjek koji niti želi uopšte da pokuša da sazna nešto o sebi, o svim svojim blagoslovima, sposobnostima, o svom sopstvenom biću, znači koga to ne interesuje, nego ga interesuje ovakva neka priča čisto da može vidjeti da se zeza kao u neku diskoteku ili tako nešto. Ova priča nije iz jednog razloga. To je zato što ta diskoteka će biti najveći pakao koji ćete moći da zamislite za takva ljudska bića. Jer oni ne razumeju da njihove misli kreiraju realnost koju oni žive u tom ambijentu odmah sada, znači. Ne za 5 minuta, 10, za 10 godina će manifestirati, ne. 1, 2, 3 i to je već tu. Iz tog razloga neće baš biti prijatno za takve ljude. To ne mora da znači da su ti ljudi negativni, nego jednostavno da imaju takve, kako bi to mogao da kažem, tendencije ili pa možemo da kažemo verovanja, pogotovo o sebi samima ili o svetu. Znači to je baš ono, i onda ga takvim kreiraju naravno. Dobro.
njima bih preporučio da se prvo počnu baviti malo samim sobom, svojim mislima, svojim osjećanjima, svojim verovanjima, da to izvedu na čisto, koliko toliko. Pa tek onda da se upuštaju u suptilne svetove, gdje ih čeka njihovo kosmičko nasljedstvo i ima zarez, ovdje piše sloboda. Što to kažem? Zato što je sloboda samo u poređenju sa nečim dobija svoje potpuno značenje. Sloboda u smislu ograničenosti, recimo kako možemo da kažemo, postoji u snovima, ili ograničenost kako postoji u fizičkom svetu. Poređujući te dve dimenzije sa van telesnom, suptilnom dimenzijom kao što je astralna, recimo da kažemo, ajde jedna od, onda postoji ogromna sloboda. A sloboda u tim dimenzijama i u tim stanjima svesnosti dolazi sa tim koliko je čovjek samosvestan. Drugim rečima, koliko zna o sebi i koliko zrelost unutrašnji ima. Drugim rečima, slobodan čovjek koji sam za sebe može sam u sebi da osjeti slobodu i gdje god da je u pitanju, može da bude samo neko ko je samosvestan. Čovjek koji nije samosvestan, koji nije svestan samog sebe, znači ne mora da bude u potpunosti, ali da je zainteresovan za samog sebe, da želi da upozna samog sebe ili da dopusti da mu se pokaže tako nešto, nikad nije po znacima navoda radio na sebi ili šta god, takvi ljudi, za njih sloboda ima totalno drugačiju definiciju. Znači to nije po meni sloboda. Sloboda ne može da bude zavisna od spoljašnjih faktora. Ona je proizvod i ona je rezultat unutrašnjosti ljudske, našeg duha, naše duše sopstvene. Ona jedino u takvom, kako da kažem, smislu za mene ima neku vrednost. Inače drugačije, kakva je to sloboda kad neko može ovako da ti daje, da ti uzme? To nije sloboda. To je nešto drugo. Idemo dalje. Meditacija, tihovanje, samoistraga, druženje sa ljudima koji su po znacima navoda suptilni, koji da kažemo su zainteresovani za sami sebe i sebi slične, koji su već prevazišli situacije i probleme koje vi imate. Čitanje knjiga koje vas inspirišu i oslobađaju, gledanje video snimaka koji isto to rade, to su moje skromne preporuke za ljude koji su ovi prethodni o kome smo pričali. To su samo blage preporuke, ništa ozbiljno. Kaže, ne moraš da budeš prosvetljen da bi bio spreman za van telesno fizičko iskustvo. Ovo je vrlo bitna stvar za reći. Znači, ovako bi se, gledajući kroz ovu sad priču, neko bi rekao, pa to jedino idu ti ljudi koji su stvarno, svaka im čast. Ne, apsolutno ne. Znači, ono što treba uraditi je upoznati malo sebe, da bi ta iskustva bila ekstremno prijatna. Znači, oslobađajuća, da bi to zaista bilo ono što u potpunosti potencijalu može da bude. Inače, svako zaista s koga sam ja do sad upoznao, ko je zainteresovan za ovakva iskustva, može da ih ima. I mogao je da ima i najvjerojatnije da ih imao. Znači, ovo nije nešto što samo posebni ljudi mogu ili, ne znam, imaju sposobnost. Da. Dobro. Sve što je potrebno je da budeš svjestan svoje unutrašnjosti. Pa dobro, s ovim se slažem, tačno. Jer stanje svjesnosti i mjesto o kome mi ovdje pričamo je satkano od iste sile kao što je i tvoja unutrašnjost. Granica između tvog unutrašnjeg monologa, emocija, osjećanja, verovanja i spoljašnjosti u astralnom svijetu je providna. Znači providna je. Nema prepreka koja je realna, nego ima samo kobajagi. Ništa drugo. Drugim rečima, sve može da se vidi, na videlu je. Nisi više gust i fizički toliko. To je to ograničenje o kome smo pričali malo prije. Dovoljno je, što se tiče objašnjenja, vreme je za tehnike i metode u cilju dostizanja ovakvih iskustava. Konačno smo došli do nečeg što bi u stvari da bi bilo srž ove priče. Okay. Način i metoda. Ajde to par minuta da pričamo o tome. Ima mnoštvo načina koji mogu dovesti do ovakvih iskustava. Ja i dalje, inače, ako ne primjećujete, vjerojatno primjećujete, čitam iz ovog, iz ovog vodiča. Znači, pa malo i dodajem, slažem se, ne slažem s tim, tako dalje. Dva najočiglednija načina za postizanje van telesnih mističkih iskustava su sljedeća. Prvi je sa održavanjem neprekidne svesnosti dok smo budni u fizičkom svetu. Šta to znači? To znači da legneš u krevet
ili na neko tebi prijatno mesto. Ovo je, opet kažem, početak samo. Ovo može bilo gdje, ali ajde za početak u krevetu. Ili na neko tebi prijatno mesto, uzdigneš malo gornji deo tela, staviš neki jastuk ili dva ispod gornjeg dela leđa i glave. To se radi da se ne bi borili sa pljuvačkom u toku mirovanja. Znači da ne bi gutali konstantno tu pljuvačku. I zatvoriš oči. Pričam o najosnovnijoj po znacima navoda tehnici, ali to je smešno ako je to tehnika, ali ajde da kažemo tehnici. Da, u najosnovnijoj tehnici postoje mnoge varijacije iste. Ovo je najosnovnija. Znači, sada kada ležimo, malo uzdignuti s gornjim delom tela, zatvorenih očiju, obrati pažnju na disanje. Ovo je vrlo bitna stvar, na disanje. Polako, lagano i duboko diši na stomak. Ko može da diše na stomak? Mislim, znam ljude koji nisu mogli da dišu na stomak pa su naučili da dišu, tako da kažem. Znači, ko može na disanje na stomak lagano i polako i duboko, zatvorite usta, dišite kroz nos. Bitna stvar. Ko može. Samo obrati pažnju na disanje. Ljudi koji su više mentalni, drugim rečima, koji konstantno imaju neke misli, oni mogu da broje 5 sekundi udisaj, 3 sekunde držanje daha, pa 5 sekundi izdisaj, pa 3 sekunde neuzimanje daha i onda ciklus tako ide. To može da vam bude taj neki ciklus. Znači, ko hoće da nešto radi, drugim rečima, u svom umu, u svojoj glavi, dok se to dešava, eto šta možete da radite. Moj predlog je da ne radite apsolutno ništa. Od srca. Znači, samo dišite i pratite svoje disanje. To je to. Na stomak polako. Idemo dalje. Ostalima koji nije potrebno da broje, jednostavno samo dišite po osjećaju, kako vam je najlakše, lagano, duboko i ne žurite. Znači, nije trka nikakva. Pratite gore pomenuti opis. Ništa drugo ne radite, ne pokušajte da zamišljate bilo šta. Ovo je jako bitna stvar. Znači, nemojte, molim vas, makar kroz ovaj vodič gledano, da ništa zamišljate. Znači, nemojte sami sebe da vodite i da kontrolišete. Pustite da se desi, da bude samo od sebe. Znači, ovo je vrlo bitna stvar za ovo iskustvo. Znači, dobro. Ne pokušajte zamišljati bilo šta, da maštate o bilo čemu, da se fokusirate na zvuk bilo kakav sem vašeg disanja. Na vama je samo da pratite disanje i u početku da ga malo usmerite, da ide na stomak polako i lagano. Znači, ako nije na stomak, valjalo bi da ide na stomak jer to potpomaže brzom opuštanju. Jako bitna stvar i jako brzo se čovjek opusti tako. Ok. Posle nekog vremena mnogi ljudi osjete peckanje po koži ili po licu kao da im ide neka bubica ili zasrbi neki deo tela. Ovo je normalno i tako fizičko telo proverava. Pazite, kad kažem tako fizičko telo proverava, ajde da pročitam pa ću reći, proverava da li ste zaspali stvarno ili ne. Znači, ne proverava to fizičko telo, nego to proverava. I ovo je fenomenalan primjer, ovo bi možda mogao da dopunim u ovom vodiču, gdje tačno može da se vidi razlika između uma i vas. To nije isto. I ovdje može da se vidi ta razlika. Kada se čovjek jako opusti i kada diše polako na stomak, dok leži, dok je svestan i kada prestaje polako da osjeća svoje fizičko telo. Znači polako prestaje da ga osjeća. Obično šta se desi tad, ne uvijek, ali obično, da vas negdje nešto ili zasvrbi ili osjećate da ide nešto po tijelu, neka bubica kao što je navedeno ovdje ili šta god je u pitanju. Ja ne kažem da se to stvarno ne dešava. Ja kažem da u većini slučajeva to nije tačno to što vi osjećate. Stvara senzaciju takvu na koži da bi proverio da li si ti i dalje svestan. Znači, to je mehanizam da vidi da li on može da ide da spava. Pazite, interesantna je stvar da ide da spava, a ne mi. Tu se vidi velika razlika između onoga što je čovjek, njegove suštine bića, ja kad kažemo, i uma. Je taj koji testira, proverava, sumnja, analizira, radi, mašta i tako dalje. Mi to možemo da radimo kroz njega, da ga inspirišemo, da ga navodimo, svašta nešto, ali to nismo mi.
Ovdje se vidi razlika između toga. Jer ja ne mogu da kažem da ja sam sebi stvaram tu senzaciju. Ja ne stvaram sam sebi senzaciju, ja je osjećam. Znači, ko stvara tu senzaciju zbog čega? Da proveri. Kad on proveri da se ti ne pomeraš, onda sad mogu da nastavim ovo da čitam. Znači, za Srbina, to je normalno i tako fizičko telo u prevodu proverava da li ste zaspali stvarno ili ne. Ukoliko se počešete ili pomerite da zadovoljite tu senzaciju, proces počinje iz početka. Znači, nije smak sveta, samo ste se počeli iz početka, bukvalno. Tako da izdržite to. Ne pomerajte se, fokusirajte se na disanje, na dah lagani. Za maksimalno 2 minuta taj svrab ili senzacija će prestati. Drugim rečima, vrlo brzo će prestati te senzacije. Ali pazite, ako vi sa ovim sad saznanjem, znači vi znate da to nije stvarno, znači ništa se stvarno ne dešava, samo pustiš da se desi. Ako vi ne možete da izdržite i morate se počešete, to vam je u stvari prva lekcija šta vi treba da naučite. Razumete? Znači, to je prva prepreka ka vantelesnom iskustvu. Je u stvari telo. Ništa drugo. Da. Ok. Posle nekoliko minuta opazit ćete da vam je dah polako nestaje. Drugim rečima, prestajete da ga opažate. I telo također, ujedno. Ali i dalje ste vi prisutni. Znači, drugim rečima, svesni ste. Ovo je normalan proces, što znači što ne znači da ste prestali da dišete, znači to nije to. Već prestajete da opažate bilo šta fizičko, jer disanje je fizički proces također. Dobro. Čak i proces disanja unutrašnji, to je odličan indikator da radite dobro. Samo održavajte svesnost. Dobro. Ostani budan, bukvalno. Ubrzo zatim će se desiti da ćeš početi da osjećaš nekakvo talasanje ili trenje, neku senzaciju kao da si postao ili papir na vetru ili talasaš nekako, kao talasanje neke vrste. Osjetit ćete to ako već niste. To je jako zanimljivo osjećaj, divan. Drugim rečima, proces da osjećaš obrise svog suptilnog tela. To je dobro pitanje, pre toga bi trebalo da bude postavljeno, u stvari čeka šta ja to osjećam. Ne osjećam fizičko telo. I sa čim ja to osjećam? Pa druškane moj, počeo si da osjećaš suptilno telo. To što talasa, to talasa tvoje suptilno telo. Tako da, za prvi korak. Dobro. Tog suptilnog tela, svojih suptilnih energija. Ok. To je sljedeća etapa procesa odvajanja od fizičkog sveta, fizičkog tela. Opažanje suptilnog u nama. To je jedan od vrlo interesantnih pojava da čovjek zaista može da opipa svoje suptilno telo. Pitanje je čime to on opipava. To je vrlo dobro pitanje. I pitanje bi također bilo odlično čime čovjek opipava fizičko telo, a odgovor bi bio isti. Čime opipava? Čim vam može da opipa? Pa drugari moji, čovjek u stvari i ne opipava to, nego samo osjeća. Čime čovjek osjeća to? Pa to je suptilnim čulom koje mi zovemo osjećanja, emocije. To je naše suptilno čulo. Fizičko čulo dodira. Ovako, ti dodiruješ sa nekim objektom drugi objekat. Jedno čulo je tako. Nos za mirise, usta, jezik za ukuse, oči za vid, uši za sluh, itd., itd. Ali što se tiče osjećanja, to je samo po sebi, da kažemo, čulo i unutrašnja suptilna senzacija, ali čulo bi ja mogao da kažem. Ok. Dobro. Opažanje suptilnog u nama. Znači, kad opaziš gore pomenuto, od ključne važnosti je da ne radiš ništa. Ovo je jako bitna stvar. Pazite, ako dođete već do te etape, da osjećate svoje suptilno telo, da ne osjećate više fizičko telo, molim vas, poštedite sebe tendencije koje smo naučili u skoro svim svetovima i u fizičkom, da nešto konstantno mora da se radi. Da bi se postiglo nešto. Ne mora ništa da se radi. Sve se dešava samo od sebe, zato je to i suptilno. Suptilno je zato što se dešava samo od sebe. Na tebi je da budeš prisutan i budan. Ako hoćeš da uživaš u svemu tome, šta god. Ali bilo kakva vrsta mentalne radnje, analiziranje, maštanje, ideje nekakve da se dobijaju, bilo kako stvaranje umom je akcija suptilne vrste. Nema potrebe za tim. Nemojte to da radite. Bolje bi bilo i najbolje bi bilo da se pažnja usmeri na ono što se već dešava. Da čovjek uživa u tome što se dešava. Ne mora da analizira. Samo uživajte, bukvalno. Prepustite se. Ok.
U prevodu ne pokušavaj da pomjeraš to što osjećaš kao svoje drugo telo. Nemoj da diraš to. Ne pokušavaj da ga usmeravaš, da ga manipulišeš, da kontrolišeš, bilo šta da radiš sa tim što si počeo da osjećaš. Znači to što osjećaš, to telo, taj mehur ili elektricitet ili šta god da je, ne čačkaj ga. Nek radi to što radi. Pusti ga. To je tvoje i pusti ga nek radi. Okay. Znači, nemoj da analiziraš šta je to, da dozivaš sjećanja iz prošlosti, raznorazi ideje o tome šta bi to moglo biti. Nemoj da dozivaš svoje misli, znači opusti se. Neće ti one same dolaziti, ako ih ti ne zoveš u tom stanju. Znači, ti mora da ih dozoveš. Nemoj da radiš samo to. Dobro. Samo jednostavno prisustvuj tome što opažaj, opusti se i uživaj, druže. To je to. Ili drugarice. Ok, ukoliko budeš te odmah da upravljaš sa tim što si opazio kao svoje drugo telo, ili ako budeš mislima počeo da analiziraš, sad pričamo o tome šta ako, da probaš definicijama, da se plašiš i tako dalje, to iskustvo će prestati ili će se završiti ubrzo posle toga, znači time se guši i gasi. Interesantna je stvar, šta mogu da kažem, da to suptilno iskustvo, vrlo interesantno, gasi. Iz tog razloga je potrebno da se prvo isključi da bi se ušlo u to. Vrlo zanimljivo, tako? Ok. Odnosno razmišljajući deo uma, da kažemo. Dobro. Razlog tome je što najvjerovatnije na ovaj način prvi put doživljavaš ovako nešto. To je kao zbog čega se to dešava, ako se desi. Prvi put si osjetio svoje suptilno telo, to je vrlo fenomenalno, fantastično osjećaj zaista, po prvi put, koje je najvjerovatnije još uvijek vrlo osjetljivo samo po sebi i nerazvijeno. Znači, drugim riječima, ti si tek krenuo da ga opažaš i tvoja pažnja je nerazvijena još uvijek, što se tiče tih suptilnih stvari. Znači, nisi još stekao taj osjećaj i samim tim telo je proporcionalno tome. Sve što se više razvija, onda vidiš vidjeti kako ja moćno i divno telo imam. Ali u stvari samo je to svjesnosti, samo svjesnosti, ali dobro. Kaže, bilo kakva smetnja ili pokušaj kontrolisanja sa tvoje strane će da poremeti ceo taj delikatan proces, jer je nov za tebe. Dakle, umjesto kontrole, analize definicija, straha itd., ti se lepo još više opusti i samo uživaj u svemu što osjećaš. Znači, umjesto da kažeš još šta sada radim, samo se opusti i uživaj. Setit ćeš se ovih mojih reči, kogod da si da gledaš ovo. Samo se buraz ili seko moja opusti i uživaj. Oduševit ćeš se, to je tvoj posao. Zamislite, neko vam kaže imate posao, danas nevjerovatan posao. I ti kažeš koji posao, šta ima da radi? Ima samo da se opustiš i da uživaš. Ti bi rekao, to, zamislite taj posao, to je sad, razumiješ. Kaže, dobro, ok, uživaj svemu što osjećaš. Ako budeš imao sreće, moći ćeš i da vidiš, da imaš taj suptilni vid, da vidiš šta se dešava oko tebe, mada mnogi ne mogu da vide u početku, samo osjećaju. To je sasvim ok i normalno, jer je početak. Dobro. Samo osjećaj, dobro. To je sasvim ok, normalno. Sve zavisi od samog ljudskog bića ko ima to iskustvo. Drugim rečima, individualne prirode. Neko će pre, neko kasnije, ali definitivno ti to možeš, da. Samo pitanje momenta. Ovo je početak i kapija pred ulazak u van telesna iskustva. Znači, to je nevjerovatna stvar samo po sebi kad se desi. Dobro. Pogotovo u druge dimenzije poput astralne. Još uvijek nisi tamo, ali si u svojoj suptilnoj duhovnoj, po znacima navoda, materici, i sad ću vam reći zbog čega materici, potrebno je da se rodiš u takvom svetu, da ojačaš, da se prilagodiš. To je početak i to je dobro. Znači, vi se rađate u nekom drugom svetu po prvi put. Iz fizičke svesnosti, o fizičkim stvarima, o telima, fizičkim, gustim, grubim telima, razumiješ, koliko god divnim i lepim, opet gustim, vi ste neprekidno bili budni, prestali da osjećate to suptilno telo, fizičko telo, niste otišli na spavanje. Znači, nismo otišli na spavanje. Ja sam svestan svega što se dešava, prestao sam da osjećam telo i počeo sam da osjećam nešto drugo, neko drugo telo. Jel vi razumete kakav je to, kako to da opišem, koji je to skok u svesnosti, a nismo ni skočili. Znači, nevjerovatno, taj čin, ta avantura, prelaska iz jednog u drugog, a da nismo išli da spavamo.
Znači, mi smo budni konstantno. To je neverovatna stvar šta čovjek može da uradi. Znači, onda više ne može, kako bih mogao da vam kažem, onda ni sami sebi više ne možete da sumnjate ili da kažete, pa ja sam išao da spavam, pa možda je to san. Ali šta ako ja nisam otišao da spavam? Ako sam konstantno budan, šta je onda? Razumiješ? A nisam, recimo, ne znam, ja uzimao neke supstance, nisam pio alkohol, nisam ovo radio. Znači, potpuno svjestan, tako. Znači, nisi poludeo, druže. Dešava se nešto fenomenalno sa tobom. Proširuješ percepciju o samom sebi. Upoznaješ sebe na raznim drugim nivoima, razumiješ? I to je sve fenomenalno. Jer to tako, kako drugačije se razvijati ako već neko će se razvijati. Dobro. Ok. Druga metoda je ulazak u vantelesna iskustva kroz svesno sanjanje. Ili popularno nazvano lucidno sanjanje. To mnogim ljudima odgovara također i to je meni jako draga pojava. I to je nešto jako divno. Nećemo puno o tome, ali ćemo pomenuti šta i kako. Čovjek koji je razvio tu sposobnost, taj nivo svesnosti u sebi, ovo je metod za njih. Drugim rečima, ja neću ovdje pričati o tome kako čovjek da postane svestan u svojim snovima, da se osvijesti, a i dalje da sanja. Ja neću pričati o tome, ja ću pričati onaj ko već to može da uradi, kako sada doživi van telesno iskustvo iz tog razloga će biti kratko. O lucidnom sanjanju možemo pričati neki drugi put, ali to je nešto zaista neuporedivo ni sa čim što se tiče nivoa svesnosti. Ok. Ovdje neću pričati o tome kako možete postići svesnost, lucidno sanjanje, već o tome kada već možete, kako iz te svesnosti i tog vašeg unutrašnjeg sveta vi se katapultirate u spoljašnji vantelesni. Ok. Da, sve pričam isto koji sad, Bog moj. Kad se osvestiš u snu, postaneš svestan sebe i sna. Sve što je potrebno da uradiš, sva ta nauka, kako doživjeti vantelesno iskustvo i tako dalje, potrebno da uradiš je da nameriš ili pomisliš, može čak i to, da se držiš te misli i namere vantelesno iskustvo. Znači ti da kažeš ja želim vantelesno iskustvo, razumiješ? Ili kroz želju koju ćeš ponoviti nekoliko puta u stanju svesnog sanja. Znači kad već si osvestio snu, kažeš želim vantelesno iskustvo odmah sad. Sad ga želim, razumiješ? Znači, šta će se onda desiti? Na koji način? Razumiješ? To je jako dobro. Kaže, ili kroz pitanje kako izgleda vantelesno iskustvo. Ja vam dajem ove primjere zato što ima jako različitih vrsta umova kod ljudi i tendencija i onda šta kome se svidi, pa kako možda kombinuje. Neko voli da izaziva život, da izaziva moć, da pita kako to može sad da izgleda, pa ono mu predstavi nešto. Neko voli da komanduje, želim sad i tako na taj način. Neko želi da zaželi, ja bih volio da se desi tako. I onda vi vidite šta više vam odgovara, u kom ste trenutno modu raspoloženju. Dobro. Bilo šta od ovih namera, pitanja, želja u svesnom sanjanju će vas katapultirati u vantelesno iskustvo, znači na koji god način da uradite, ne možete pogrešiti. Znači samo bukvalno ako hoćete to pokušajte, to je sve. Dobro. Samo se drži te namere, misli, želje, šta god daje i ponovi je nekoliko puta u snu. Znači samo je ponoviš par puta, to zahtjeva 3 sekunde. Nije teško, samo reci u snu pod znacima navoda sa svojim ustima koje sanjaš. Kaže, u tom stanju svesnosti naše namera, želje, pitanja su neverovatno čiste i jake. Znači, u tom stanju je to izuzetno jako i manifestuj se odmah. To je bukvalno sve što treba da uradiš. Odmah nakon toga kreće pravo vantelesno iskustvo, znači nezamišljeno, ulaskom kroz sanjanje. Znači, iz sna, sa tom snenom svesnošću, osvešćeno, mi ulazimo u vantelesno iskustvo. To je posebno nešto. To je malo drugačije nego iz fizičkog tela prelaz. Malo drugačije. Jedno od drugog su drugačija, a isto iskustvo. Kao naočare neke drugačije da staviš ili da budeš u različitom raspoloženju. Jednom si ušao u ljubavnom raspoloženju, razumiješ, ti ulaziš tamo, baš se osjećam se nekako lepo, razumiješ, super mi je ekstra. A drugo stanje svijesti, recimo kao u snu, ti se osjećaš, znaš kako, ja mogu sve što poželim, razumiješ. Znači ja sam čarobnjak na svetu najbolji, najlepši, najveći, razumiješ. I ti ulaziš sa takvom namerom u taj suptilni svijet. I sa takvom stavom, namerom, sa takvim osjećanjem uđeš, onda se svet tome povinuje. Ambijent, svesnost. Znači, to je sve. Ok. Dobro. Sve provereno mnoštvo puta iz ličnog iskustva ovo radi. Sam napisao.
Ovo bi izbrisao iz ovo, kako se zove, ali ajde neka ga smešta je. Zato što ja sam provjerio mnogo puta iz ličkog iskustva, a kad kažem ovo radi, šta ja vama ovdje ubeđujem vas ovo. Ali radi definitivno, probao sam dosta puta. Baš sam probao, eksperimentisao sam kako, na koji način svašta nešto može se uraditi. Da, zbog toga sam i napisao ovu zajebanciju, vjerojatno. Dobro. Dobro, ovo su sad bonusi neki tako dalje, neke smešne priče, to neću da pričam. Imate audio alate, to ću da kažem ovdje ukratko. Audio alate imate sa isohronim ili binaularnim talasima, imate potpuno besplatno u grupi. U postu naći ćete tekst file u kome su linkovi. Kad uđete na taj link, vodi vas na jedno mjesto gdje džabe to skidate. Nisu virusi, ne morate ništa da plaćate, nema pretplate, nema bla bla bla, znači jednostavno sam stavio tako zato što Face ne dozvoljava direktan link do toga i to je sve. To je poklon meni od jednog suptilnog, da kažemo, prijatelja sa drugih prostora. I ja sam onda također htio to da poklonim grupi. Znači, audio trake su jako dobra stvar za ljude koji ne mogu sami da se opuste i treba im tako nešto, ili ne mogu sami da održe samobudnost ili samosvesnost ili da budu budni kad se opuste. I onda te trake, kako da kažem, malo potpomognu tome, su podrška tome, ništa drugo. Znači, nije to neka čarolija sad. Ok, ajde ima šta ima još ovdje. Dobro. Biljke kao alat, također, da ne pričam puno o magičnim biljkama i tako dalje, raznorazne biljke postoje koje mogu da stimulišu ili potpomogu čovjeku da doživi neko mistično iskustvo ili vantelesno iskustvo. Pazite, ovdje je akcenat na tome da pomognu. Ni jedna biljka, niti bilo šta fizičko ne može čovjeku da omogući 100% zagarantovano vantelesno iskustvo. Čovjek sam, ako nije spreman na tako nešto, šta god da uzme, on to neće doživjeti. Ili čak i ako se desi da doživi nekim čudom da doživi, on to neće smatrati da je to što on doživio, on će smatrati da je nešto drugo. Drugim rečima, ljudsko biće ništa ne može da natera na to. Čovjek ako je spreman i otvoren, njemu će vrlo malo i trebati. A onaj ko hoće, ali nije spreman, njemu će puno trebati. Iz tog razloga ovo sve se priča. Ok. Znači, imate recimo nešto što se zove pelin, to ste čuli, zato da ne govorimo o drugim biljkama koje su legalne, ilegalne i tako dalje. Gorki pelin je fenomenalna stvar za doživljavanje lucidnih snova. Iz tog razloga, jedna od tih razloga je zato što gorki pelin jako pozitivno deluje na crevnu floru kod čoveka, kod ljudskog bića telesnog. I samim tim ako je naša crevna flora, to jest creva, ako su nam čista, ja iz iskustva mogu da kažem da je to jedna od najvećih ili najveća pomoć što sam sebi čovjek može da uradi što se tiče podrške u suptilnim iskustvima. Procesi koji se dešavaju u ljudskim crevima ili u stomaku i svemu što obuhvata to, ali pogotovo tu, u našem prvom mozgu, kako ga neki ljudi zovu, ako je taj deo ljudskog tela opušten i pročišćen u neku ruku, ako ne zahteva mnogo energije, onda ta energija ide na neko drugo mjesto na koje bi mi želeli u ovom slučaju i također čovjek se vrlo lako opusti. Vrlo bitna stvar. Ne koristi energiju uzaludno, niti ima šta da mu iz creva crpi tu energiju. Da ne pričam sad o parazitima i tako dalje. Znači, pre nego što hoćete da imate vantelesno iskustvo, legnete, dobro se ispiškite, iskakite, pročistite creva i tako dalje. Šalim se. Ovo su samo, kako se zove, podrške neke vezane za to. Gorki pelin, obavezno čaj, probajte od toga. Čuo sam da može da se puši, ne znam iz kog razloga, ali probajte, gorki pelin je stvarno super. Možete ga kupiti bukvalno da ga hoćete. Probajte neki kvalitetan da nabavite. Dobro, čak sam ovdje i neku slikicu bacio. Ok, šta imamo dalje? Ima jedna biljka koja je također dobra, indirektno za vantelesno iskustvo, također za čišćenje creva, to se zove sena, ta biljka. Imate čaj od sene, malo je agresivnije, ali to nekim ljudima je potrebnije. Tako da imate i to. Ok, ovdje sad piše finale, ja pretpostavljam da je ovo kraj. Jeste. To ćemo pročitamo i to je to.
što se tiče vodiča. Kaže, kada postigneš stanje pred vantelesno iskustvo, kada budeš prestao da osjećaš svoje fizičko telo, a počeo da osjećaš svoje suptilno telo, moguće je da ti se desi nešto što ljudi nazivaju paralizom sna. Najveći strah vantelesnih iskustava, šta ako mi se desi paraliza sna? Ja paralizovana, dolaze po mene da me čereče, ne mogu nikud. To je, kaže, ništa drugo nego finalni stadijum pred samo vantelesno iskustvo. Drugim rečima, to je granica koja razdvaja tebe od suptilnog sveta. To je nešto što se zove paraliza sna. Jako loš naziv, paraliza sna, zato što niti je paraliza, niti je san u pitanju. Ali, dobro. Dobro. Ništa drugo, dobro. Telo je zaključano, nepomerno, a ti si ostao budan. Kaže, još uvijek blago osjećaš telo. Ti ga osjećaš pomalo, ali ne možda ga mrdneš. Razumiješ? Možda koristiš čula, ali ne i telo. Dobro. Kaže, to je stanje gdje čovjek ne treba ništa da radi. A pod ništa mislim na apsolutno ništa. To je najbolja stvar koju možete da uradite sami sebi u suptilnim iskustvima. Dok naravno ne bude došla prava stvar da vi možete da idete, da se zezate i tako dalje. U procesu, u prolasku kroz taj veliki tunel, da kažemo, čovjek ne treba ništa da radi. Znači, pustite da božansko odradi svoje, molim vas. Dobro. Kaže, ne treba da pokušava da se pomeri. To je kad je kako se zove, paraliza sna. Znači, ne treba pokušava da se pomeri. Da ustane, da se počeše, da zamišlja boje, da zamišlja konopce, da zamišlja đavole, anđele. Ne treba da radi ništa. Ništa. Znači, čovjek ako radi nešto u tim momentima, on sebi otežava. E sad, pošto ima ljudi koji ne mogu da ne otežaju sebi, nego vole sebi da otežavaju ili moraju, oni možda ne bi htjeli da kažemo, ali takvi su trenutno, onda čovjek može da otežava sebi, ali malo lakše. I onda zbog toga kako sebi malo lakše otežati, ja sam napisao sljedeće. Znači, treba samo da ćuti i da obrati blago pažnju na disanje. I to je povučeno. Sad ću preći na ovo što sam rekao. Kaže, kada čak i disanje prestane da opaža, to znači da je ta etapa završena i onda kreće sljedeća. A to je početak osjećanja suptilnog tela, gdje čovjek također ne treba ništa da radi, već samo da opaža te senzacije i da uživa. Ne treba da proba da kontroliše, da pomera, da usmerava ništa, već samo da ćuti i da uživa u svemu tome. Molim vas. Imaće moment kad ćete vi raditi šta god, penjat ćete se po plafonu, letećete po poljanama, prolaziti kroz zidove, plašiti svoje komšije i tako dalje, razumete, svog psa, mačku i ostalo. Ali trenutno ne, sačekajte malo, znači, dobro, da radi da opaže, ne treba da kontroliš, da pomere, da usmera ništa, samo da ćuti i da uživa. Dobro. Najvjerovatnije se suptilno telo po prvi put opaža, to je kad je prvi put, svesno. I samim tim se i razvija i dovodi u balans, ojačava. Ukoliko mu ti probaš pomoći, tako što ćeš ga usmeravati ili pokušavati da ga kontrolišeš, samo ćeš ga ometati i vratiti sebe u stanje fizičke svesnosti, znači izbaciti se iz svega toga. To jest, to iskustvo će najvjerovatnije se prekinuti, pa ćeš onda sve ispočetka trebati sljedeći put. Znači, također, često se dešava da čovjek je u maksimalnoj opuštenosti pred samo gubljenje osjećaja za fizičko telo. Znači, samo što se nije izgubio, znači osjećaš to telo, ali vrlo malo ga osjećaš, odlazi, osjeti da ga nešto svrbi ili da mu gmiže, kao neka mala bubica po faci ili po ruci ili tako nešto. To je 100% znak, znači da je sve od tela fizičkog ili od uma, znači to je proporcionalno jedno drugom, koje nam šalje posljednji test. Znači ono te testira do samog kraja i onda kad nestane, onda nema šta da testira više. Ukoliko se pomerimo i počešemo ili napravimo neki fizički potez, proces se ponavlja iz početka. Znači telo je skontalo da nisi zaspuo ili pa neće ni ono, razumeš? Ko malo dete. Fora je ostati budan dok telo ne ode da spava i Sve ovo su predlozi, metode, savjeti kako to izvesti efikasno. Znači, bukvalno samo se opustite. Znači, ovo su metode, kao što ste do sad provalili. Ovo nisu metode za vantelesna iskustva. Ovo su metode
ja ne znam kako drugačije da nazovem, ajde da kažem metode, da se čovjek opusti i da ostane budan. I to je sve. Sve ostalo će se sami automatski desiti i to je najveći dokaz da je ovo prirodna pojava. Zato što se dešava sama od sebe kad se čovjek opusti. Jer razumete vi to? Kad se čovjek opusti, a ostane svestan, budan, ovo se samo od sebe dešava. Iz tog razloga meni uvijek bilo smiješno pričati o bilo kakvim metodama za postizanje vantelesnog iskustva. Jer se samo dešava kad se čovjek samo opusti i ostane budan. Tako da su sve metode isključivo vezane za to. Bilo koja metoda koju vi čujete, ili praksa, ili šta god da je, od bilo koga drugog, pa i od mene čak šta god da je u pitanju, da se bavi, kako bih rekao, zamišljanjima, idejama, razmišljanjima, maštanjima, kako god da je u pitanju. To je samo zbog toga da bi čovjek iz nekog razmišljanja već prethodnog uma što ne želi da uradi, da bi preklopio to i olakšao sam sebi težinu, ništa drugo. A ja vam kažem, idite direktno do izvora. Znači, samo se opustite. Ako krenete da razmišljate ili ako morate da razmišljate, onda mislite o nečemu što vas diže, što vam je lepo, što vam je divno, o nekim smiješnim scenama, o ljubavnim scenama. Iz memorije i sećanja imate toga koliko god hoćete. Time se koristite. Razumete? Nemojte da zamišljate biće da vam pomažu. Zato što onda nikada nećete biti sigurni, niti će vam se vjerovatno to desiti, da vam se zaista pojavi nešto što je stvarno. Neko fenomenalno, fantastično biće, božansko, anđelsko, kako god daje, ili multidimenzionalno drugo došlo da vas posjeti. Vaša kosmička porodica je konstantno oko nas. Mi nismo svesni toga većinu vremena, nismo ih jednostavno, ne možemo da percipiramo. Iz tog razloga vam kažem, mnogo je bolje dopustiti da nam se pokaže nego da mi zamišljamo. Zato što zamišljanje znači kontrola. Ne moramo da kreiramo, da stvaramo ništa. Sve već postoji. Pustite da vam se desi, da vam se pokaže. Čovjek koji je u kontroli, taj čovjek ne može da bude bez straha. Znači, ko želi da kontroliše, taj se boji. U ovakvim iskustvima, ne kažem za sve. Znači, samo se opustite i pustite vam se pokaže. Vremenom ćete shvatiti koliko poverenje u stvari će se stvoriti između vas i života samog ili ti postojanja ili Boga, kako god vi to hoćete, da vam neće sigurno niko naškoditi. Nema šanse. Znači, znate li vi koliko bića jedva čekaju samo da ih čovjek opazi. Ne mora da ih vidi, nek ih samo osjeti intuitivno, čuje ili tako nešto. Koja je radost to suptilnom biću, nestvarna radost. A čovjek koji kad čuje tako nešto, on se uplaši. I kad se uplaši, kad sam sebe uplaši, on počinje da emituje to oko sebe. I to je jako zajebana energija i, kako bih mogao da kažem, teška. Iz tog razloga retko šta prilazi čovjeku koji je u tim niskim, kako bih rekao, osjećanjima, vibracijama, energijama. Zato što to je nestvarno teško biti pored takvog čovjeka. Znači, može neko da priča tu su demoni, ono, ne sme ništa da priđe ljudskom biću koje je u takvim emocijama. Znači, zato što je to vatra koja sve sagoreva i guta. Oni mogu da budu blizu, ali nikako previše blizu njega. Tako da, ja vam kažem, čovjek nije svestan svoje snage, moći, svesnosti i beskonačnog potencijala i iz tog razloga se boji. Ovo je jedna samo stvar, vantelesna iskustva. Znači, postoji toliko toga, toliko nevjerovatnih nestvarnih sposobnosti ljudskih, nemogućih za razumevanje umom, ali vrlo mogućih za razumevanje da mi to možemo da shvatimo da možemo. Ne mora um to da objasni. Kako je to moguće? Šta te boli dupe? Kako je to moguće? Znači, doživi. Kad doživiš, ti se vrati pa analiziraj. Pa idi ponovo pa doživi pa se analiziraj i tako dalje. Ali dok doživljavaš, nemoj da analiziraš. Nemoj da analiziraš dok se dešava. Uživaj dok se dešava. Istraži šta je sve moguće za tebe. Pa kad se vratiš, ti analiziraj. To je moj predlog. Eto. Još jedna stvar. Da imamo šta kaže ovdje. Dobro. Ovo se kaže često, pa dobro. Znači, često se opaža u paralizi sna, kako ga ljudi nazivaju. Ja vas uveravam i garantujem vam. Znači, opaža se strah i da vas nešto gnjavi, da nešto ide oko vas i tako dalje. Znači, ja vas uveravam i garantujem vam. Znači, naravno da ne mogu da garantujem, ali ovdje u vodiču kaj. Iz svog ličnog iskustva. Da to sve dolazi iz našeg uma. Um nije zloća.
On je samo jadan naviko na to. On ne zna ništa drugo. On ništa drugo ne zna. Mi moramo njemu da dopustimo da se opusti, pa će onda vidi nešto drugo. To kao malo dete di imate sa sobom. Ono svašta može, ono je čarobnjak, ali nema ideju. I ono što je naučilo, ono radi to, čak. Znači, nije loš ali ne bi valjalo da se bavimo sa njim dok se dešavaju božanstvene iskustva. Ništa drugo. Ok. Manifestuju se raznorazni strahovi koji imamo vjerovanje u tom paralizi sna, kako god. Sada naš to testira po posljednji put, kao pre njega telo. Znači, to su kao jedni slojevi kroz koje čovjek prolazi. Fizičko telo nestalo. Ok, nema više bubica da vas srbe i tako dalje, da prdite, da kakite, da ne znam ni ja, da vas boli nešto i tako dalje. To je prestalo. Onda sad ide paraliza sna. Ljudi koji su strašno razumeš? Eto, za njih ide paraliza sna. Bum. Šta se dešava? Sad mora da se prođe kroz taj mentalni omotač našeg svog stranja, unutrašnjeg, ako ga ima, ili nekih negativnih stavova. I onda kad se to prevaziđe, onda je čovjek oslobođen od toga. I onda može da ide u nešto drugo. Da doživi nešto drugo. I samim tim je u tom procesu naučio mnogo od sebi. Da čovjek ima slojeve i slojeve i slojeve raznih stvari nabacanih na njegovo postojanje. I jedno od tih slojeva je ovo fizičko telo, drugo od tih slojeva je to mentalna percepcija, samo sebi drugim riječima razmišljajući i onda vidite šta dalje ima. Možda nisu svi slojevi tako, možda imaju neki božanstveni blaženstvo neko. Možda ima neka sreća, neka radost, neki neverovatne pojave, fenomenalne, opažljive samo nekim suptilnim čulima. za koje čovjek ovdje naziva neke mistične pojave, intuicije, osjećanja. Evo kako ti osjećanjima, kako to možda bude čulo, mislim, znaš, kako je to moguće. Kako može da se koristi za bilo što drugo, sem za razmišljanje ideje, pa može. Ali prvo bi valjalo da ga malo pustimo na miru, pa da vidimo šta sve može. Ništa drugo. Znači, okej. A što se tiče ovih, kako se zove, da završimo paralize sna, znači to je samo projekcija uma, ništa drugo. To kad se dešava, kreira to sve oko vas i to ne može da vas povredi ni na koji način. Znači ni telesno, ni mentalno, ni fizički, ni na koji način. Ono što možete uraditi da se uplašite i da vas izbaci toga i to je to. A ako vam se konstantno to dešava, to znači najvjerovatnije da je došla određena zrelost u vama i da više ne može da se čeka. Znači da duša hoće da se proširi i ima prepreku na tom putu. Prepreku. A ta prepreka je strah iz uma. I on kad pukne, onda se proširi. Kao neka koža koja treba da se odbaci otprilike. Dobro. Šta imamo dalje? Ajde ove završne reči. U grupi Kosmički čovjek imate na stotine pravih i validnih vantelesnih iskustava, od početka grupe pa do sada ko zna koliko je imalo, u postovima, znači komentarima, raznim stvarima. Iskustava ljudi koji će vam pomoći. Znači ja ne pričam samo o samom sebi, o adminima, moderatorima i tako nekim ljudima koji su zainteresovani za to pa onako prožimaju kroz svoj život fizički, ovdje dosta to prožima. Nego imaju dosta ljudi koji, kako mogu da kažem, žive zemaljski život u potpunosti, međutim bljesne iz vremena na vreme ovako neka lepota. I onda to podele u grupi s ljudima. I to služi kao strašno velika inspiracija, motivacija i jedan prozor u beskonačnost, šta je sve moguće, a možda i za nas. Dobro, koji će vam pomoći odgovoriti i posavjetovati ako je potrebno u ovim avanturama i duhovnom bogatstvu. Znači, kako da kažem, sebi srodnima, po duhu i duši. Od srca ti želim srećan let, na kraju sa smajlijem. Eto, dobro. Što se tiče vodiča, tu smo završili. Ono sad što imamo sljedeće je ovako. To su komentari na postu. Sad ćemo da vidimo koji su komentari na postu, ako ima neko pitanje da se odgovori. Pa ćemo da vidimo dalje. Komentari na postu, komentari na postu. Evo ga. Nisam odavno za laptop sedeo, pa malo sam spor. Dobro. Ovako, čitamo.
Evo ovako. Jedna Biljana, naša draga, kaže paralelni svetovi, znak pitanja, ili je to za još jedan poseban live? Pa to jeste za još jedan poseban live, ali šta može da se kaže o paralelnim svetovima ovako iz džepa izvađeno? Paralelni svetovi, po meni, može da se kaže za čoveka da on ili ona živi istovremeno u svim dimenzijama koje postoje, a također može da se kaže, možda tačnije po meni, da sve dimenzije i svetovi, da sva postojanja i ambijenti se nalaze u stvari u samom čoveku, a ne čovjek u njima. Ja bih to mogao da kažem definitivno. I da čovjek ne mora da ide po njima i da lista po njima tražeći sebe tamo, pitajući se da li živim sad istovremeno ovdje i u astralu, da li sad živim ovdje i u prošlosti, ovdje i u blagoslovenom svijetu, ovdje i tako dalje. Već može da shvati da je čovjek uvijek samo na jednom mjestu i u jednom vremenu, a to mjesto je ovdje, a vrijeme je sad. A koja je to dimenzija ili svijet paralelan, to je već za pitanje. Da definišemo da li je to fizičko, može da se čukne, da se osjeti, kako je telo. Ja bih rekao da je pitanje percepcije samog sebe. Ako čovjek smatra da je fizičko telo, onda se on nalazi u fizičkom svijetu. To je limit za njega. Ako smatra da je nešto malo suptilnije, kao duša, na primjer, onda se on nalazi u takozvanom tom duhovnom svijetu. Da ima raznorazne duše koje više nemaju telo, je tako? I tu su raznorazni naši poznanici, prijatelji, ljubavi, porodice, nepoznati i tako dalje. Ili ako čovjek misli da je nešto drugo, recimo. Da je čovjek samo misao. Ništa više nego ideja. Onda je takav čovjek najvjerovatnije da postoji u tim misaonim svetovima. Da ima jako puno znanja, jako puno mudrosti, jako puno ovoga, jako puno onoga i tako dalje. Ili osjećanje, emocije i tako dalje. To su sve dimenzije u samom čovjeku. I ništa drugo do toga da je čovjek u stvari najveća sam po sebi dimenzija. Ali što se tiče paralelnih svetova, ja vidimo otprilike na što ciljaš ovdje. Čovjek definitivno može da izmeni svoju sopstvenu percepciju gledanja na samog sebe, što je mnogo bitnije nego percepciju sveta, zato što se svet menja u pogledu na nas, a ne mi u pogledu na svet, koliko šta god mi mislili. Paralelan svet ili paralelna vremenska linija, ili kako to drugi ljudi zovu, čovjek može da doživi na različite načine i ja bih mogao da kažem da to apsolutno je moguće za ljude koji veruju u to i koji su otvoreni za to. A nemoguće je za ljude koji to odbacuju i ne žele to. Tako da, Biljo, ja mislim da je ovo pitanje vrlo lične prirode, paralelni svetovi, i volio bi također tebe da pitam šta ti misliš da su paralelni svetovi. Gde oni to postoje, kako oni izgledaju. Da li je to moguće i ako postoje, šta to znači za nas same, za čovjeka. Ja bih mogao da kažem da recimo sad ako se setim sebe sa jedno 22 godine u ovom fizičkom telu ovdje, da se ja trenutno nalazim u dva sveta sad dok se ja sjećam toga. Ja bih to mogao da kažem. Jedan je svet taj koga se sjećam i sebe kojeg se sjećam tada, ako sam poistovjećen sa tim, šta sam radio, kako sam se osjećao, kako sam se oblačio, s kim sam se družio, gdje sam pričao, šta, bla, 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 raznorazne, znači kroz sjećanje. A drugi svijet u kome se ja nalazim istovremeno je ovaj ovdje, što ja vidim čulima. Znači, jedan vidim umom, jel tako, mislima, a drugi vidim čulima. I onda se ja nalazim u dva paralelna svijeta sada trenutno. I šta u stvari je paralelan svijet? Znači, čime se opaža paralelan svijet? Bilo koji svijet. Ovaj svijet ovdje opažamo čulima, jel tako? A čime opažamo neki drugi svijet? Možda isto nekim čulima. Samo što nisu kao što su ovdje. A možda i sva ta čula mogu da budu uključene u isto vrijeme, pa da mi živimo u više paralelnih svetova odjednom, jel tako? Tako da je to pitanje u stvari nas samih, multidimenzionalnosti čovjeka i šta je u stvari čovjek sam. Ne pomerajući se sedeći ovdje, ja mogu da se nađem u mnogo svetova odjednom, jel tako?
Što bi to radio, to je moja neka lična stvar, da li hoću, ali da li imam tu mogućnost, definitivno. Definitivno. To može da ide do velikih razmjera. A ovo su neke samo površine. Eto, bilo. To je neki odgovor na tvoje pitanje. Onda imamo jednu divnu Sanju Đokić ovdje, koja pita, kaže, može li nešto o željama i poverenju u život? Kakva lepa tema. Kao slatkiš, jedno. Ovdje su želje, ovdje su poverenja, šta prvo, razumiješ? Nešto o željama. Ja mogu da kažem samo jednu stvar što se tiče želja, a to je da moja preporuka svim dobrim ljudima, i meni srodnim, molim vas, nemojte se zeznete ko što sam se ja zeznuo. Bilo koju želju da imate, ako želite ako želite da želite neke divne stvari i koje će vam se desiti sigurno, ako hoćete da budete 100% sigurni u svoju želju, 100%, znači desit će se kad tada, ali će se desiti, nešto sigurno. Onda samo treba da poželite za sebe nešto. Želite za sebe, lično za vas, ako hoćete da vam želja bude 100% sigurna i da se ispunjava. Vreme kad, vidjet ćemo. Ali da je sigurno da se ispunite, i to nemoj da mislite da neće. Ako želite samo isključivo za sebe, direktno za sebe, to će se sigurno desiti. U želje ne treba da uplićete druge ljude. Nemojte da želite za drugoga ništa. Što to kažem? Vi ne znate druge ljude. Vi mislite da znate druge ljude, ali vi znate samo sebe i to nije baš puno. Razumete? Znači, vi ne znate šta njima stvarno treba, šta je u srcima tih ljudi. Čak i kad vidite da je neko na smrtnoj postelji i želite mu, samo da ozdravi. Možda taj čovjek niti želi da ozdravi, niti treba da ozdravi, niti može da ozdravi. Razumete? Znači, pa onda kao šta, treba da mu želim da pati? Nemojte ništa da želite. Želite dobro sebi, a budite u miru sa drugim ljudima. Pomozite im koliko možete, željama se nemojte baviti za druge ljude. Želje su samo vaša privatna lična stvar, jer one iznutra dolaze. Ne uzimate vi želje sa drveća, pa da možete da ih date drugim ljudima. Vi iznutra želite. Znači, imajte poštovanja prema tomu unutra. Želite za sebe, nemojte za druge. Zašto? Eto, objasnio sam. Možda mi ne znamo zaista šta treba drugim ljudima, ali sigurno znamo ono što bi mi želeli za same sebe, što mi volimo. Želje, kad kaže neko želeo bi ovo ili voleo bi ovo, i to bi isto valjalo da želja se pređe u voljenje. Kad kažem voleo bi da mi se to desi, mnogo nekako lepše nego želeo bi. Želeo bi to je, ali voleo bi da mi se to desi, to je. Eto, to je želji. A poverenje u život, evo naveć jedan lep primjer koji sad smo, malo pre smo imali jedno lepo društvance ovdje pa smo pričali o poverenju u život i ono što je se iskrslo u tom razgovoru, jedna jako lepa tema, poverenje u život, je bilo to interesantno da kako na jednom, da kažemo, praktičnom primjeru može da se vidi poverenje u život. Mali primjer. I također i želja isto. Evo recimo, ja sad poželim za sebe, šta bi mogao, dobro, to je malo zeznut primjer, zato što ja sad baš i ne želim puno. Ajde ovako. Ja poželim za sebe da naučim da vozim kola. Jer ja nemam pojma da vozim kola. Stvarno ne znam. Pa evo priznajem, obesite me, ja kola ne znam da vozim. Možda bi bio dobar vozač, ali ne znam da vozim kola. Ne znam da vozim, da se ne slupam negdje u stvari. Da. I želeo bi da naučim da vozim kola, razumiješ? A znaš šta znači poverenje u život? Poverenje u život znači da ne kažem kako bi to moglo da se izvede i onda da sumnje, da pravim planovi i tako dalje. Planirati je sve super ekstra, ali kad krenete u sumnje, u strahove, to je nepoverenje u život. Poverenje u život bi bilo, ovo je moja želja. Ja želim da naučim da vozim kola. Na koji će način to da se desi? Ja prepuštam životu. A znate šta to znači? To znači sutra kad se probudim. Ako mi neko ponudi tako nešto, da se vozi s njim pa da na nekoj livadici ili ne znam, nekoj ravnici da ja malo probam da ja to prihvatim. Da ja kažem hvala ti puno, može, ajde ekstra. A ne da kažem sam sebi ne, ja to nisam tako planirao.
Ja sam planirao na drugi način da to bude. Da pustite kontrolu nad željom. Poverenje znači puštanje kontrole. Znači, poverenje i kontrola ne idu jedno sa drugim. Ili, ako hoćete kontrolu, možete imati kontrolu. Prividnu, makar, ali možete imati. Ali ako hoćete poverenje, kontrolu sigurno ne možete imati. Znači, poverenje i kontrola ne idu s jednim ruku uz ruku. Ili pustite da vas vodi, što znači sama srž poverenja. Imati poverenje u nešto. Radi šta je do tebe, ono što nije do tebe, ti veruješ, jebi ga. Poverujem, evo, verujem, imam poverenja u božansko, u život, u dragu osobu, bilo koga drugog. Nešto će se već desiti, šta god da se desi. Ja ću pokušati. Nema veze da ću da uspem, ja ću pokušati šta je s moje strane. Znači, to je poverenje. Dopustiti da se desi je veliko poverenje. Ja pričam sad za život, ne pričam poverenje vezano za, ja verujem sad da, ne znam ni ja, da moj prijatelj ima najbolje namere za mene. Da moja ženska sad, ne znam ni ja, nikad neće reći nešto protiv mene ili tako nešto. Ili da moji roditelji, da su oni ponosni na mene ili tako nešto. Ili da moji, ne znam ni ja, poznanici, bla, bla, bla. Ja ne pričam o tom vrstu poverenja u međuljudskim odnosima. Ja pričam o poverenju koje je ovdje uvijek, bez obzira na sve ljude na ovom svijetu. Znači, između mene i onog gore ili onog dole, gdje god je. Znači, to poverenje po meni je ključna stvar. Ja vam kažem, tu igra kontrole neće da funkcioniše. Znači, što manje kontrole pokušate da stavite na život, to će veće poverenje biti i veće mogućnosti. I lakše će sve dolaziti. Život će vam biti pesma. Nećete znati na koji način će se desiti mnoge stvari, ali neće vam ni biti potrebno. Što? Pa zato što vi imate poverenje. Naučili ste, imate iskustveno poverenje. Koliko puta vam se samo desilo fenomenalno zato što niste znali šta ćete pustili ste, nek bude šta bude. I stvarno bude dobro. Ne kažem da uvek bude fenomenalno i dobro, ali posle jedno par godina vidite da je ipak bilo najbolje tako. To je poverenje. Tako da eto, to mogu da kažem vezano za poverenje u život. To je nešto malo. Ok, idemo dalje. Emi jedna kaže, zdravo dobri ljudi, live ovdje pratim u grupi, aha, dobro, ovakve komentare neću sad čitati, da, Emi, nadam se da si tu. Mauricio kaže, ajmo Bože, ajmo momče. Darko kaže, ja jedva čekam, još nisam do duše uspeo, ali trudim se, manje se trudi, manje truda. To bi moj, to ja kad bi ostario, to bi bio moj savjet, manje truda, sinko, ne toliko, opusti se. Doći će momče, ne brini se ti ništa. Zoran kaže, pozdrav Božidare, 2 pitanja. Prvo, za koliko vremena najbrže, pozdrav Zoran, za koliko vremena najbrže se moći ući u astralu? Kaže, to je lično iskustvo. A drugo, ajde za prvo pitanje, za koliko se najbrže može ući u astralu? Bate, mi smo već u astralu. To je to. Šalim se, najbrže za koliko se može ući u astralu, sve zavisi iz kog nivoa svjesnosti gledaš. Iz fizičke, ako si u fizičkom telu, da kažemo, fokusiraš se na to, pa iz moje perspektive, pa za jedno 10 minuta možda. Toliko treba da se maksimalno opustiš i da nestane svaki osjećaj za telo. Ali opet kažeš, iz mog ličnog iskustva, ima ljudi koji rade ovako i već su tamo. Eto, ja nisam toliko napredan. Ima ljudi po satima se muče, ili danima, ili ne znam nije šta, pokušaj pa se vrati, sve tako. Ali eto, pošto ti kažeš u Zagrebu tvoje lično iskustvo, to. Kaže, drugo pitanje, da li i šta ako ima iza astrala? Šta je to iza astrala? Kako bi sad volio da ima neko sa violinom iza mene? Jedna dramatična muzika dok ja namještam ovo, razumiješ, i Boži kaže, sad počinje prava priča. Sad ćeš da vidiš šta ima iza astrala. Šali se, kaže, šta ima iza astrala? Pazi, iza astrala nema apsolutno ništa, to odmah sada ti kažem. To je dimenzija sama za sebe i ne možeš iz te dimenzije preći u neku drugu dimenziju, a da ti ostaneš astralan, da kažem, u tom. Znači, to je dimenzija sama za sebe. Iza astrala nema ništa. Ali što se tiče nekog drugog nivoa svesnosti, to ima svašta nešto, razumiješ. Sad ti bi rekao, jeste, to sam te pitam. Ja rekao, da, okej. Pošto parafraziramo malo, Zoki. Šta ima iza astrala? Odnosno, šta ima još od vantelesnih iskustava? Ima nešto što se zove mentalna projekcija, o tome smo pričali. Ima nešto što se zove astralna projekcija, ili dom zvezda.
Ima nešto što se zove također, ja ne znam kako u stvari to da se zove. Ja sam u stvari, dosta mi je ljudi pisalo o raznoraznim dimenzijama koje su čitali u knjigama, da su ljudi objašnjavali i tako dalje. Ja imam neka svoja imena, ne znam kako bi to nazvao. Ali ima jedna, recimo, ajde da kažemo jedna, ima jedno stanje svesti, također van telesno stanje svesti, van fizičko, koje mogu da objasnim kao recimo jedno ogromno polje mentalne energije ideja. Mentalno polje ideja. Znači, gdje mogu da kažem da se nalazi sveobuhvatno znanje apsolutno svega što je postojalo, što postoji i što ikad može da postoji. To je nemanifestovana dimenzija, bez vremena i bez ikakve lokacije. To znači da ne možeš na jednom mjestu da uzmeš nešto, pa da odeš na drugom mjestu da uzmeš ovo, pa da se, znači, kretanje ne postoji u toj dimenziji. To je jedan od razloga što ne pričamo o nečemu što je više od mentalne i astralne projekcije. Ne zato što je teško objasniti, nego nemaš puno tu šta da se priča. To je stanje svesnosti da ti je dostupno apsolutno svo znanje. Iz tog razloga mi mogu da kažem da je neko polje ideja. Ne znam šta da kažem. Znači, to nije dimenzija da je čovjek kreativan. Da je čovjek stvara nešto ili uništava nešto. To je jednostavno dimenzija gdje čovjek obogaćuje svoje znanje, recimo proširuje svoj um u tom smjeru znanja. Znači, to nije neko znanje sad neke mudrosti pa se ti vratiš mudriji. Ti se vratiš sa više znanja. A ja kad pričam o znanju i informacijama, to nije isto. Informacija kad ja nekom kažem nešto i taj nešto čuje. To se naziva informacija. A znanje je ako bi ja nekom nešto rekao i taj neko poslije toga to zna šta je, znači ja mu kažem kako se vozi bicikla. I on kaže, sad ću ja da vozim biciklu zato što si mi ti to rekao i on krene da vozi biciklu. To bi bio prenos znanja. Ali to tako nikad u životu ne ide. Tako da je znanje iskustvena stvar, ona nije informaciona stvar. A ovo polje ovdje nije polje informacija, nego polje ideja i znanja. Znači vi ako, da kažem, postignete tu svesnost i uđete u tu dimenziju, to polje, to stanje svesnosti, vama je dostupno svo moguće znanje. Ali od vas naravno zavisi, od vašeg interesovanja ili potreba, šta ćete vi tu naći, nećete naći, kako će to biti, ovako, onako, na koji način će se to desiti i tako dalje. Eto. To je još jedna od tih dimenzija koje su mnogo drugačije nego ostale. Razumete? Znači, to nije dimenzija u kojoj se ima avantura. Ovako kako mi znamo. To je nešto drugo. Ima raznoraznih drugih dimenzija, također, o kojima ja ne znam kako da pričam ili da objasnim, zato što aparat, suptilni aparat ovdje koji ja koristim, koji nazivam um ili razmišljajući um, ja ne mogu da stavim u reči tako nešto. Nemam dovoljno sposobnosti da bih mogao to da vokabularno izrazim. Znači, da izrazim to rečima, to ne mogu da izrazim. Ja znam i osjećam i doživljavam to konstantno, jer ima neke dimenzije kad vi to iskusite, vi to osvestite da to je uvek sa vama, da to postoji, ali kako ja sad to objasnim nekom? Znači, ne mogu da kažem ni da je osjećaj, ni da je stvarno neko znanje, ni da je mudrost, niti je misao, ideja, nije ništa od toga. Pa kao šta je pa? To me sradi, nema red za to, ne mogu da objasnim. Eto, to je nešto što bi mogao da kažem vezano za ovo. Malo sam odužio, ali nadam se da je ok. Idemo dalje. Lidija Ananda kaže, Božidare moj, pa Lidija moja. Kaže, stalno izlazim iz tela i vraćam se. Imam divne osjećaje, jako mi je drago zbog tebe, to je super. Proširuješ svoju dušu, samo šibaj. Kaže, ali sve je mrak. Nikako još da progledam. Vizualno, nemaš vizualnu dimenziju, ok. Paže, kakve su tvoje prognoze? Čekaj da vidim prognoze, sad ćemo vidjeti. Kaže, kako si ti progledao u astrali? Ja mislim da smo malo pre to pomenuli u ovom vodiču. Kažeš da imaš divne osjećaje, ali sve mrak. Nikako još da progledam. Pazi,
za sebe znam da mi je se desilo spontano i čak šta više ponekad jednom recimo jednom u 100 puta mi se desi da ne vidim. I to me malo uvijek začudi, međutim ja to pustim i onda kako se iskustvo razvija, ja ostajem svestan, onda počinjem da vidim. Ali možda bih mogao, ali opet ti tražiš prognozu, znači to je nešto što je nije sigurno. Moja prognoza i savjet za tebe, kad tražiš prognozu, znači tražiš šta nije u redu, ja ti kažem da je sve u redu, nema ništa loše sa tvojim suptilnim vidom ili tako nešto. Znači, moja prognoza i savjet za tebe je da, ja mislim da treba proći još malo samo iskustava da ti doživiš i onda će se desiti. Znaš šta je moguće? Moguće je da naš um vrlo često nije spreman za ono što bi video i iz tog razloga neće da vidi. Znači, taj deo uma, suptilni deo uma, još suptilni deo uma koji mi povedemo sa sobom radi samog iskustva, možda još uvijek nije dovoljno razvijen ili spreman da vizualno to upija, da vizualno ima to iskustvo, ništa drugo. Znači, ali ako su divni osjećaj i sve to, znači da će se desiti sigurno. Možda ti treba malo vremena, samo ništa drugo. Ja mislim da je to u pitanju. Jer znam da sigurno nije nikakav problem, kaže što neko ne vidi u astralu, nikad nema problema, uvijek je u pitanju vrijeme. Tako da ja mislim da ti treba još malo sam iskustva, to je sve. Ako hoćeš već nešto na silu što ti ja ne bi preporučio, to je da kad ti imaš vantelesno iskustvo, a sjetit ćeš se sigurno ovoga što slušaš, ako uopšte slušaš ovo, da probaš da se setiš nečega kako izgleda bilo čega. To je siljenje već. Pazi, to je vrlo lako za uraditi, ali u tom stanju svesnosti to je primjena određene mentalne sile. Probaj da se setiš kako nešto izgleda. I to će možda da ti podstakne, da ti da tu varnicu koja ti je potrebna, razumeš? Ti probaj. Ali ako se to iskustvo pretvori u nešto drugo, ili ti se vrati unazad, to će ti biti pokazatelj da ne treba to da radiš. Eksperimentiši u svakom slučaju. Eto, to je neki predlog tebi. Idemo dalje. Dobro. Ovo je sad... Aha. Jasmina. Zdravo Jasmina. Kaže, Makso, Božo, obožen, obožavan. Da, hvala. Kaže, lepo, ja uvijek imam neka pitanja, ali ovaj put ću samo prepustiti. Pa to mi reci, to je pravo. Kaže, možda nešto iskrsne usput. Dobro. Odlično. Svi najviše volimo kad se prepusti čovjek, to je najbolje. Kaže, Anita, kaže, veselim se, dragi bole, Anita. Kuba šalje neke zvezdice. Ljilja kaže, jupi je, radovanje, hvala Božo. Dani kaže, da čujemo za astralno putovanja. Danas sam pročitala jedan post. Zdravo, Dani. O tome da se može vidjeti budućnost kroz astralno putovanje. Naravno, pa po Bogu, pa kakav bi to astralno putovanja bila da ti ne možeš da vidiš jednostavno budućnost? Da, pa naravno da može. Kaže, imam višegodišnjeg iskustva astralnih putovanja, ali budućnost nikad nisam vidjela, ni svoju ni tuđu. Dobro. Kaže, ako neko ima iskustvo, želim čuti kako se to radi. Reći ću ti ja sad kako može da se uradi, jedna ideja. Kaže, divna ideja za live može i češće da se organizujete. Dobro, hvala. Kaže, možda i Zoom, pa da svako iznese svoja viđenja i iskustva. Lep san svima želim. Dobro, lep ti je komentar, Dani, hvala ti. Biće još druženja polako, ovo se čisto onako, da kažemo, nešto malo iz nostalgije. Ali šta da kažemo za budućnost? Pazi, ako ti već imaš vantelesno iskustvo, astralna projekcija, razumiješ, i ti sad kažeš, kako čovječe da vidim budućnost, znaš, od svih ovih lepota, ja sa svih strana, to pada kiša po meni lepota. Ja ne znam, prosto, ali ja u tom trenutku ću da se setim i da kažem, čekaj bre malo, ja želim da vidim budućnost dole u mom fizičkom tijelu, razumeš? Sačekajte sa blagoslovima, stanite malo. Sačekajte sa tim lepotama, sa tim divnim stvarima, sve mogućim što mogu da uradim. Ja hoću fizičku budućnost da vidim ovdje šta će da se desi, razumeš? To je jedino na takav način, ja bih rekao, da može da se vidi ako si već u astralnoj projekciji. Ja ne pričam ovdje za vizije, preskazanje i tako dalje. Znači, iz vantelesnog iskustva ti si pitala, hoćeš da vidiš budućnost. Ok. Znaš kako se vidi budućnost? Pa tako što ti kažeš, znaš kako je, ja bi ovo voljela da se desi. Ajde da imamo kako to izgleda.
kako bi izgledalo da se to i to desi na zemlji? I onda kreće slika da se stvara i ti sad odjednom postaješ akter te slike ili gledaš od strane kako želiš i doživljavaš u realnosti, u astralnoj realnosti kako izgleda to što bi ti željela da se desi. Ili ono što ne bi željela da se desi. Možda kažeš, ja ovo nikako ne bi željela da se desi, ali voljela bi da vidim kako to izgleda, razumeš? I onda to ti se pokaže kako to izgleda. Tako se stvara budućnost. I tako se vidi budućnost. Ja sam možda pričao o ovome, ovo je jako lepo pitanje. U vantelesnim iskustvima čovjek sam stvara sve ili može da iskusi ono što želi i također to znači i za neko buduće vreme koje je jako smešno u vantelesnom iskustvu, zato što možete tako vraćati unazad, pa ponovo da doživljavate nešto sa izmenjenim nekim rezultatima, pa možete da ostanete u tom vremenu gdje ste koliko god vi hoćete vremena. Vremenski, po satima, sekundama, tako da je vreme, ono je u potpunosti potčinjeno vašoj volji, željama, prohtevima, čemu god da je u pitanju. I ti onda sad pitaš kako može da se vidi budućnost. Pa može da se vidi tako što je stvoriš pa vidiš kako izgleda. Tako se vidi budućnost u vantelesnim iskustvima. Razumeš? Tako što je stvoriš. Sad, možda bi drugo neko pitanje bilo, naspram toga, je tako? Jeste? Pa, ne bi, dobro da... Ali da li će se to stvarno desiti ako ja to iskreiram dole u fizičkom svijetu? Pa daš kako? Ako si samo uplela samu sebe, ja bih rekao da će te to vrlo brzo desiti. Ako kreiraš budućnost isključivo za sebe, desit će se. Sve što više činilaca uplićeš, a hoćeš to da prelepiš na ovo fizičko iskustvo, sve više ili vremena treba, ili postoji, kako bih rekao, drugih činilaca vezano za to. Ali ako se ti ostaneš u svojoj sopstvenoj sili, moći i svesnosti i poželiš budućnost neku za sebe lično, ja mislim da će se to vrlo brzo desiti. Eto, to je moj odgovor na tvoje pitanje. Ok. Ima jedna Sanja Just Velaris kaže: jedva čekanje, sa srcem, dobro, Sanče Just Velaris. Konačno mogu prisustvovati live-u. Nadam se da si tu. Biće to prava poslastica za mene. Ok. Pogledao sam gotovo sva tvoja videa na YouTube-u i od srca ti hvala što takvu magiju bezrezervno deliš sa nama. Pa, drago mi je da ti se sviđa. Ok, voljela bih tebi, ali i ostalima da preporučim fantastičnu trilogiju. Dobro, ovo ne bi sad malo da čitam. Ovo su neke knjigice, ali lepo, vidim da je lepi su naslovi. Kaže, to su knjige, ok, o duhovnim svetu, oslikanim preko čudesnih moći. Pa dobro, super. Hvala ti za preporuke, kogod želi može da uđe u poslije da pročita, ne bi sad na video to da pričam o tome. Ok, Violeta kaže, jupi srce si, hvala Violeta. Svetlana kaže, juhu, sve može, dobro. Marina, napokon, već sam mislila da sam zaboravio, ma kako ja da zaboravim ono što je meni u duši. Ajde. Strahinja kaže, jel to sutra danas? Pa slušaj, danas je i sutra je, preko sutra je juče, sve je sad. Ajde, kaže, ovo prvo što sam jutros ugledala kad otvori Face, može li lepše da započnem dan? Kaže, znam da je meditacija jedna od ključnih, ali jednostavno mi to ne otvori neko meditativno stanje. I onda nakon nekoliko dana izgubim interes za meditaciju i prekinem do novog poticaja, dobro? Da li samo disati ili vrtiti neku mantru kroz misli ili koristiti neki poseban oblik disanja, kao što bih rekao na temu? A na temu da se van teles, pa pričao sam o tome dok sam pričao o kako se zove, o vodiču, ali šta specifično ti da radiš duše, ja mogu samo ti dam opcije, pa ti da eksperimentišeš. Znači istraga ti je najbolja stvar moguća, eksperimentisanje vezano za ove stvari. Probaš i vidiš. A kažeš meditativno stanje, jer pazi, meditacija je definitivno bi trebalo da vodi do meditativnog stanja. Ako ne ulaziš u to, kažeš gubim interes, dobro. Kaže, da li samo disati ili... A sve zavisi šta želiš. Znači, ako ti želiš van teles iskustvo, evo već sam pomenuo neke predloge, pa vrati video nazad ako već nisi. Hvala Aida na komentaru. Gina salje srce. Jelena kaže, jedva čekam. Anica kaže, wow. Daniela srce. Akile
Zdravo Božidare, zdravo Akile. Snežana kaže, dobro jutro, kakva lepa veza za početak dana. A ne možeš link da otvoriš, što ćemo popraviti, bez brige. Irma, ćao. Aleksandra, super, baš sa Radojem će govoriti, jer ja zbog straha ne uspijem u takvim iskustvima. Slušaj Aleksandra, ništa se ne brini. Smejat ćeš se, suze radosice od smejanja će ti liti ti ovako za neko određeno vrijeme, čega si se ti bojala kad budeš doživjela ta iskustva. To će biti pišanje od smijeha. Uvijek je tako. Tako da, što se tiče straha, nema da se brineš ništa. Sve će ti se samo pokazati. Sve što više budeš imala poverenja u samu sebe i u ono što ti se dešava, manje će biti straha. Ne brini se, to je samo jedna određena, kako bih rekao, jedna određena faza kroz koju ti prolaziš. I ona mora da se prođe. Ne brini se ništa. Eto. Ljubiša kaže, gdje si brate, šta činiš? Gdje si Ljubiša čovječe? Evo malo pričamo. Sofi kaže, Božidare, kako lepa objava, čekam se vratiš, dobro nam došao. Hvala Sofi. Sve tišine kaže, ja imam pitanje i teme koje nisu u okviru interesovanja naše grupe. Dobro. Dobro, sve tišine, ok. Kristina šalje sliku lepu. Stanko kaže, super, Edith, super, jedva čekam. Ljiljana srce, smajli. Drago nam je, Hana kaže, oko moje lepo. Iva kaže, Božo, baš sam malo pričala o tebi sa drugaricom. Kaže, poslala sam mi jedan tvoj live koji će dati odgovor na neka pitanja. Super, ako je da odgovor. I sad naleti na ovaj post, genijalno, baš se radujem, nedostaje se. Hvala Dušo za komentar. Ružica kaže, pozdrav Božidare, baš lepo. Hvala Dušo. Magdalena kaže, jupi, jedva čekam. Evo Magi. Sanja kaže, jedva čekanje. Mara Dimitrijević kaže, zdravo Bože, može šta god, samo da je druženje. Pa Maro. Dušo moja, drago mi je da vidim tvoj komentar također. Ok, pročitao sam komentare sa posta. Dobro. Ja sad vidim da ima jako također puno komentara ovdje na live-u. Ne znam da li da ih čitam sve, već sat i nešto, kako se zove, pričam. A ako bude bilo potrebe, odgovorit ću na njih u komentarima, na samom komentaru gdje komentarisamo, pa ćemo neki sljedeći put vidjeti kako diskomenujemo da pročitam malo i ove komentare, pa uživo i da odgovorim. Ono što bih mogao da vam kažem je da hvala vam ljudi eto što se malo družimo ovdje i što ste zainteresovani za ovako nama zanimljive teme. Raspoloženje je onako super, vidim u grupi, odlično, i u komentarima također. Pravit ću ja live-ove, ne mogu sad da kažem često, ali povremeno kad mi dođe. Na internetu se polako vraćati malo po malo. I šta drugo da vam kažem, sem uživao sam jako puno. Malo mi je vremena trebalo da krenem, nisam odavno pravio to i ovdje sam se nešto zapitao sa nekim kablovima i laptopom i svašta nešto, ali prošlo je dobro, sreća pa je blagosloveno. I eto, želim vam svima puno od srca. Malo pre sam rekao da ne treba žaliti za druge, onda bi možda mogao da kažem da želim sebi puno od srca, da živim opušten jedan život, da se ne brinem ni za šta, da nema čega čovjek da se ni boji, niti da se brine za bilo šta što je od bitnosti i da čovjek samo treba da radi ono što je u njegovoj moći. I to je sve što se traži od nas, da se opusti i da uživa. Eto. Pa ako neko, kako se zove, ovo smatra nekim predlogom iza njega samoga, eto, to je to, pošto o čemu drugo da pričamo nego o samima sebi. To je to. Hvala vam ljudi još jednom i vidimo se. Pozdrav svim kosmičkim duhovima.